हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर आसलो एटीएमा भितर लोकांक ऑनलायन थोड्यांक तेन्ना सोय नासली, आतां लोकांक सोय जाली, पूण तेन्ना कितें आशिल्लें की लोक भिताले ऑनलायन करपाक आमचे पयशे व्हरतले म्हणून, आनी तांकां इन्सिस्ट करून पणजे एक ब्रांचान आमी एटीएम कम कॅश इंटेक केलो. म्हणजे कितें कॅश घेवन तुमी कॅश डिपॉझिट केल्यार तुमकां रिसीट येताले. कशें 24 वरां आमी एटीएम चालू दवरलो. हो फर्स्ट लॉन्च केलो. नंतर हांव पावर मिनिस्टर जालो, पूण हो सिस्टम आमी आख्खे 12 तालुक्यात करपाचे आशिल्ले. पूण हांव बाबा आज कितें स्टेटस जाला कित्याक म्हजे फाटल्यान एक्चुअली गव्हर्नमेंटाचे कंटिन्युअस प्रोसेस जे आमी काम करता तेजे फाटल्यान परतून तरी करपाक जाय आसलें. ते अरुण बाब विसरलो आनी मागीर तो गव्हर्नमेंट तेन्ना ताजे फाटल्यान विसरलो अशें म्हाका दिसता. नो डावट आज जो ऑनलायन पेमेंट आमी करता जीएसटी खूब सपोर्ट केला. हांव तेन्ना लॉ मिनिस्टर आशिल्लो आनी लॉ मिनिस्टर आमी हे सक्सेसफूल जाले की तुमकां जे आमी ऑनलायन जे पेमेंट घेता तुमकां दितलो. आज वय आसा खंय तरी एक 6 म्हयने पयलीं 8 म्हयने पयलीं तो चालू केला एसबीआय कडेन आनी आमी पळयता एसबीआय तेच जाले जे खंय तरी तेंकां लीक म्हणजे हो ट्रान्झॅक्शन जायना आनी लोकांक त्रास जाता. हांव एक केस वाचलो काल 65 lakhs रुपीज तेणें घातले आनी तेचे आतां फ्लोटींग आहा खंय तरी 65 lakh रुपीज. तेजे कडेन 8 दिसांनी पयशे येतले असो विशय सांगता. म्हणजे हे सगळें जेन्ना करता हांव खऱ्यांनी आय एम व्हेरी इंडebted टू डीजीएसपी रिटायर्ड chairman and their staff and directors who were there at that time, and especially Arun Bhatt for helping me bring out my ideas in the form of realistic. And आजपासून एक त्रास जायना. तेन्ना कोऑपरेटिव्ह बँक आशिल्ल्यो बँकांक तुम्ही जेन्ना तुमकां लक्षात कित्याक लक्षात हाडूंक शकता की तेन्ना बारीक कोऑपरेटिव्ह बँकान आमी वचून पयशे भरताले लायटीचे बिलान आनी आमचे कितें जातालें की लायटीचे बील भरतरी खंय तरी आमचे फुडल्या बिलान भरतरी देऊन दिसताले. कित्याक बँक कितें करताले की 1 म्हयन्यानी तो पयशे कलेक्ट करताले आनी फुडल्या 7 तारीख पासून गव्हर्नमेंटाक भरताले आनी म्हणून तो तुटी आसतालो. लोक मागीर झगडटाले डिपार्टमेंटा कडेन की आमी पयशे फारीक करून आमचे अजून एरिया दाखयता म्हणून. सो तेका लागून तेंकाय टीएसपीचो हेल्प घेतलो आनी आमी तेंकां एक बिला फाटल्यान ₹1 दिताले. एक बील घेवपाक कोऑपरेटिव्ह बँकान ₹1 घालताले सर्वीस घेवपाक, पूण तेजे कडेन 1 म्हयनो पयशे उरताले. म्हणजे आज जर म्हजे बिल 7 तारखेक आनी हांवें 9 तारखेक भरले जाल्यार अप टू 7 तारीख पासून ते पयशे जे लोकांचे पळयताले ते तेजे कडेन उरताले आनी ते यूज करताले आनी तेंकां गव्हर्नमेंट ₹1.25 पर बील फारीक करतालो गव्हर्नमेंट. हांवें तेही बंद केले. सगळे कोऑपरेटिव्ह बँका आमी टीजीएसपीच्या अंडर घातले आनी टीजीएसपी कडेन हांवें लोकांक एंटरप्रेन्योर करपाक चालू केले आनी तो ₹1.25 आमी तेंकां दिले आनी ते ₹1.25 हांव आतां वाडयला म्हाका खबर ना. तो ₹1.25 ते आतां जर चलयता तेन्ना हितून भितर गव्हर्नमेंटाक जे दीस पयशे लोक भरता तेदूसच पयशे गव्हर्नमेंटाक वयता, दुसरे दीस तेदूच वयता आनी आपणाचे जे लायटीचे बिलाचे फुडले म्हयन्यान जे क्रेडीट जायनासले ते आज ते क्रेडीट म्हणजे आपणाचे फारीक केला अशें दाखयता. बरी इतली बरी आमी सर्वीस करपाक गेल्ले. हांव गो म्हाजे फाटल्यान कितलेशे मंत्री जाले आनी आतां चीफ मिनिस्टरा बाकीच्या फैसला मध्ये हांवें सांगप न्ही, सांगपाक खुशी भोगता की टीजीएसपी म्हाका सपोर्ट केलो आनी तेच्या फाटल्यान म्हाका खूब मिटींग घेतल्यो. त्यांचे टेक्निकल स्टाफाक पुणे खंयचे तेचे येताले तेन्ना घेवन बसून इम्प्रोवायज करून आज म्हाका खात्री आसा पंकज म्हण खंय भुरगो आमचो आसा तोय तेच्या बॅकग्रावंड पळयता हांगा. पूण केन्नाय कितें फोन केलो कितें इश्यू जाले दे आर व्हेरी रिस्पॉन्सिव्ह आनी दॅट इज वाय आय फील आय एम एसोसिएटेड विथ टीजीएसपी बँक फ्रॉम माय इन्सेप्शन एज अ मिनिस्टर एंड दे हॅव हेल्प्ड मी टू स्टार्ट दीस ऑनलायन सर्विसीस. सिटीजन कोऑपरेटिव्ह बँक म्हण गोंयांत आशिल्ले जशें आमी केन्ना एसएमए पळयता लोक पेपराचेर बातम्यो हाडटा आमी पत्रकार पाव की खंय खंय लोकांचे पयशे बुडून व्हरता तेन्ना हो सिटीजन कोऑपरेटिव्ह बँक हांगा गोंयांत 6 ब्रांची जाल्ल्यो. तेन्ना एक प्रपोजल हांव आसतना अशें कितें जाल्लें आनी तेणी तो टेक ओवर घेतलो आनी ते 6 ब्रांच आज तेंकां हो एक ताचो एक ब्रांचाचो हो ब्रांच हांगा ओपन करपाचो सुवाळो तेंकां दिल्लो आसा. हांव मागतां की टीजीएसपी बँक जशें डिजिटल वर्ल्डा भितर ताणें आज सांगलां की फर्स्ट बँक जेका आतां क्रेडीट कार्ड गरज आसची ना, तुका एटीएमाक वचून डायरेक्ट तुजे स्कॅनरान करून तुजे स्कॅनरा वयल्यान पासबुकाचेर तुजे पयशे कितले विड्रो करूं शकतले. ही फर्स्ट बँक देशा भितर ताणी प्रयोग केल्लो आसा. बरें दिसता की तेंचेर भरोसा दवरपा सारकें ते काम करता. तेंचे चेअरमॅन तेंचे बाकीचे डायरेक्टर बी सगळे आनी तेंचे रिजनल मॅनेजमेंट स्टाफ ते बरे कॉपरेट करता. पूण हांव तांकां म्हाजे वतीन आनी हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो ते सगळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म तेणी म्हाका करून दिले आनी आता जर आशिल्लो आनी फुडें जातलो जाल्यार म्हज्या सरकारान खूब गोश्टी आसा
जे लोकांक घरा बसून सगळी सुविधा मिळवू शकता असे करून ते आमकांय सपोर्ट करतले आश्वासन घेता आणि पुढे एकदा